এটা হচ্ছে 10:30 আর এটা আমার দুজন বড় ছোট দুইটা বন্ধুজন। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आरजे प्रिंस। आज এটা বাহান্ন খরিয়ার, এটা টাইম হচ্ছে 10। এদিকে আমার বাবুর টিকে ছোট হচ্ছে যে হসপিটাল নজন এই বাবু নাই সে আর ওটা বাবু। ঠিক আছে গাইস, চলো খরিয়ার বেটমা। এটা দোসা দুইটা অর্ডার করে দিয়েছে। আমার দোসা বনাবারটা চালিয়েছে। আমার দোসা হয়ে গেল রেডি। हॉस्पिटल बहुत भीड़ थी तो इसलिए मुझे जयश्री कहली जहाँ लाइन लाइथ बोली और मुझे रिसीव काटवा लाई पले आसली। बाकी आज माझे यहाँ पूरा एकला थी, आज पूरा हॉस्पिटल पूरा खाली थिला, आज पूरा फटाफट काम हो गला। आज मोर हेतु दिन फास्ट टाइम এটা দেখলি যে 4:45 তার आज खाली बसी था। आज पूरा खाली अच्छे और माझे यहाँ बसी पूरा खाली। जाओ गाना खोज दो। ओए बाबू क्या खोजो, ऐसे नहीं कर दे हाथ देख। वो ওটা জয়শ্রী আছে যখন আমরা अपना मस्त खेलता है। যাও দেখ বাবু। হ্যাঁ বাবা ইয়াড়া বেগুন কোটাকুটি চালিয়েছে, রান্না লাগে। आज बैगन फटा बनाऊं है। बोला तो पार पीनी चुका बाबू नहीं रहोगे ना अलता लगे हो जे नहीं निकाल दिला अलता लगे हो जो वाला नहीं नापरू कर जीवो वाला नहीं है क्या करूं और बाबू वाला उधर से क्या उती कान लगे हो जो हटा मैं है तमर फोटो मने देखनी केना देख लो मोबाइल में চিরে तो मां खा दे तो এটা মতে বেশি ভোগ লাগুଥିଲା যে মশলা পাপড়টা আনি মাগলি বহুত ভাল লাগছে। মশলা পাপড় বস স্ট্যান্ডে বলছে বসছে, চলো খায় মা। এটা হচ্ছে 10:30 আর এটা আমার দুজন বড় ছোট দুইটা বন্ধুজন। রাত 9:30 স্টার্ট কোনো 10:30 বাবা না। ओके गाइस, आज वीडियो एतकी थिला। थैंक यू फॉर वाचिंग। टे लाइक कर दबा, शेयर कर दबा, टे कमेंट कर दबा, कमेंट करो। सब्सक्राइब कर दबा। बाय। अब बाय बोल दे, बाय बोल दे। बाय को बाय।